Kohenmen ko para ba how Jesus Christ. Da ka jinget baskem tungin khot ya ka kerteng bakhut jong blai. Ha ka kerteng ukpa bad ukun bad umensem bakhut. Amen. Kapang jong ka jingdwa jungi ha kan de ka janmet ka long. U Jesu unong penkot. Kumno ngitip bau Jesu uday unong penkot. Ngitip na ka jingtho bakhut ka gospel. Ha ka gospel jong Markus bakhut. Ngisyam bau Jesu penkot ya bon ba kibreu. Kiba shitom na ka jingpang baharukom. Nado ka lanong ka banengkong. Hado ka lanong basipau. U Markus bakhut uyatho bon sen sipang ki kam penkot bau Jesu ulale. Kum ka penkot ya kiba syong ksud. Kibapang nakadaw kamariang kum ka kesyo, kibapang nakadaw jong kajing bombiang kamet, kibaan na, kibasya san nyang lengkut bat kum ta terter. Ujisu umpat sangye kikam jing penko jing u, Henry udang yai peteng hadu menta mene. Tang kawai kabadon kam nakaliang jongi, kata kadai kajinget kabaskem. Menta kumne, da ka jing syania ka baskem, bat ka jinget ka baklem artatin, tungin pai siya Jesu unong penkot, tungin kerpat ya Jesu, pan penkot ya baro kibreu hasatlak ka perthay, kibasyakta hau knyangkan siya ne coronavirus. Tungin dway da ka bangi ruay ya ka jing ruay, ko Jesu kunong penkot. Jesu gunung penkot, Jesu gunung penkia, Jesu dok tayaki aktivas penjongmen, Jesu mishanya amen. Jesu ngingay namin, Jesu penkoyaki dabor bajong men, Jesu ngiskem amen, Jesu ngikirmen amen. Jesu ay boryaki dabor blejong men. U Jesu uday unong penkot ya kamet bat kamensiam jongi. Kam tam uday unong penim jongi. Imarta tiyan ni kajing penkot kabon ay hakitu kibasyania panit skem hakajing isnay jong u. Nantayin pai siya umansiyan bakhut. Uban pensyay hangi ya kaktiyan jong blay kaban kran hangi. Ngin kerpat ya umansiyan bakhut lang ba kani kajing ruay. Mensin bakhut, mensin jongi blay, mensin bakhut, mensin jongi Jesu, mensin bakhut, ngiyalo yame, ngiyalo yame, bani yame, mensin bakhut.
Jesus men simba ku ya lo jani one man touch my back and men simba ku ya lo jani one man touch my back and men simba ku men simba play men simba ku men simba Jesus men simba ku dan shayani chimman tiyani amin kitabu men simba ku dan shayani chimman tiyani amin kitabu. Menta tungin siya skor ikaktian jong ublay. Kajing pulay naga gospel katkum Markus. Kalenong kabanengkong kadakot kaba arpew kanday terder hadu lai pew saw. Ujizu penkoy yabun kibapang. Kilami na kisinakok bat kilalait bet sayung Simon bat Andreas. Jacob bat Yohanes kilabut yaki. Kasenggen kurim Simon kalathya pang kisyo. Bat kilaitu hau Jisu utang marshupoy. Ulalay syaka, bat ula penyang yaka dakbabat yaka nagakti. Kakisyo kalapalay yaka, bat sisendon kalasdang ban penkrek jingbaham yaki. Enda permit tang syusep kasngi, kibriu kelawanra hau Jisu yaki bapang bat kibasyong ksui. Baro kitray sinong kilaya lum makamat kata kaying. Ujisu lapan koy bun ba kibapang harukom. Bat ulabe no bun kiksui. Om syam lasya bagi ksui kinkren AA. Namar kitip uday uay. Tungin ya duay. Ko Jisu kunong penkoy. Lengba ka gospel kaktian jong me kabang yos ngaw mentakum ne. Niyo i kanu milong ubakloy ban penkoy. Ya kakyaw kurim jong Petrus bakoy. Syo omday tang ya kakyaw kurim o Petrus. Bat ya bun ba kibawan siya me. Ha katu kajan met. Kibashitom na kijajing pang baper. Ha kane kaklim mat. Ngikarpad ya me ku Jisu kunong penkoy. Ban penkoy penkia ya baro kibashitom. Na kijing pang baper. Kamtam kitu kibashitom nakadaw chung ka coronavirus. Ko Jisu kunong penkoy, tu penklanya ka jinget jongi. Kamtam tu penklanya ka jinget jong kitu kibashakta ha uni kunyang kensya. Ay bakin siya niya tali hame, ubala banle nadong sidong ha ka jingim jongki. Iwan siya me ko Jisu kunong penkoy, da ka jing snowrit, bat ka jinget ka baskem. Bamin kta bat penkoy ya baro. Ni mane ya me ku Jisu, ni aro ya me ku Jisu, ni pendon burom ya me ku Jisu, ni ay kublay ya me ku Jisu, kunong penkoy penkia jungi. Amen. Dai ka jinget ka baskem, tongin ya duway lang. Kokpa jungi, ba beneng kanlong ka bakuy kakateng jume, kanwan ka hima jume, kanlong ka mon jume, ha ka kandaw kumba habeneng. Joy ingi menta ka jingbam jungi ka bahala kasngi, batumap ingi ya kirungkang jungi, kumba mangi rungi map ya kibala sniw yangi, padwadilam ingi sya ka jingpen syoy, henray tapalay ingi nakabasniw. Amen. Kublay ko Maria, kabadab da kajingay utray udon batpa, lagar ku yaw pudeng kikintay, balagar ku yaw so kapo jangpa o Jisu. Ko Maria bakuy kukumi jang ublay, tudway nakabanta jungi kinong pom, menta badha kapor kajingiyap jungi. Amen.
kaburom hauk pa badhau kun badhau mensim bakui kumba kalalong hakabamaningkong kumju menta badbarabor jinom la jinom amin Kumaria kunong yarap ki Kristan Tudway na kabenta jungi. haka kerteng pa badhau kun badhau mensim bakui amin Johnny